Newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas. 10 minutos ang naglabay sa alas 2 san kulop. Mauping nga kulop mga ka-RP, adiyan aton mga balita sa ina nga pangurason. Konstruksyon san kantidad 39.58 milyones pesos nga kalsada na human na sa DPWH Summer 1st District Engineering Office. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Nahuman sa Department of Public Works and Highways o DPWH Summer 1st District Engineering Office ang konstruksyon sa bag-o nga konkreto nga kalsada nga nagdudugtong sa Barangay Limarayon pakadto sa Barangay Kilikili sa siyudad San Calbayog sa kantidad nga 39.58 million pesos. Ginpondohan ini sa ilarom sa Basic Infrastructure Program sa General Appropriations Act o GAA para sa fiscal year 2024. Ginkokomponer ang proyekto sa 1.39 lane kilometers sa Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may kahilapad nga 6.1 meter o 1 meter shoulder sa parehas nga ligid, stone masonry sa mga hitag-as nga parte o 79 single-arm solar LED lights para sa matalawas nga dalan. Sumala sa DPWH Summer 1st, importante ang paghitaas sa road connectivity sa pag-uswag sa syudad agud mapalaksi ang pagbiyahe sa mga produkto o serbisyo labi na sa mga tayaw nga barangay. Ginlalauman nga dako ang mabubulig sa bag-o nga kalsada sa mas komportable nga pagbiyahe pakadto sa mga hipid nga barangay o sa sentro sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Plano sa recognition rights sa mga daycare students sa Katubig ginharampangan sa monthly meeting sa MSWDO kaupod ang mga child development workers. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Didto naman sa Bungto, San Katubig, Northern Samar, nagdumara sa naglabay nga Sabado sa meeting ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO San Katubig kaupod ang mga child development workers sa pag-andam sa mga tiarabot nga aktibidad sugad sa recognition rights sa mga daycare students ngan pagsalinurog sa Women's Month. Gintukib ang pagtunga sa 47 nga barangay sa 7 nga cluster para sa mga seremonya sa pagkilala nga pagbubuhaton sa Abril 21 kutob 29. Katuyuanan sini nga himuon nga mas accessible ang programa para sa mga pamilya linabi na sa mga adton sa hiragyo nga barangay. Baton and clustering sa reklamo sa mga child development workers bahin sa gastos sa transportasyon o giba pa nga logistical nga kakurian. Samtang nakatalaan naman sa Marso 19 ang pagsalinurog sa Women's Month nga may Zumba contest o libre nga arot ngan manicure para sa kababayenan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugusan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na